Radio Kagambana Live Report. Usa ka bagong patrol vehicle ang nadawat sa Plaridel Municipal Police Station, Plaridel, Misamis Occidental. Nasayran nga maong sakyanan ang lakip sa tulo ka bagong 4x2 Toyota Hilux patrol jeep ang lakip sa gihimong blessing ang turnover ceremony ni atong September 12, 2024 sa Camp First Lieutenant Vicente G. Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City. Mukabat sa 3,699,000 ang kantidad sa maong mga sakyanan nga gipunduhan ilalom sa Congress Initiated Changes Adjustment alang sa fiscal year 2023. Sa laing duha ka mga sakyanan ang alang sa Lugait Municipal Police Station sa Lugait, Misamis Oriental ug Maigo Municipal Police Station sa Maigo, Lanao del Norte. Nasayran nga fully equipped ang maong mga sakyanan sa mga gikinahanglan human alang sa operasyon sa kapulisan. Kalabot ni ini gipadayag ni Police Regional Office 10 Regional Director Police Brigadier General Ricardo G. Layog Jr. ang pasalamat kang DepEd Secretary Suni Angara sa pagtubag sa panginhanglanon sa kapulisan sa rehiyon. Alang sa DXDD Radyo Campana, ang radyo sa simbahan, ako si Double D11, Richelle Echano, Danag sa Dakbayan. Radio Kagambana Live Report.